कॉलेज जा रहे कॉलेज अरे ये भी कौन चक्कर फाड़ी दी ना मो इतर राति किए आसो ये जो परिस्थिति ना ये बनू यदि साप बाहरला ना से सापर विष ठार मो सापर बेसी विष जयप भोक लगे कि नाई नाई माँ भोक लगे लगे मुझे शुण अरुआ भात कर चिकेन कषा टे समय लगे फुटिया सागे सागे आणिक दौचे है अरुआ भात सड़ा ए भाई तुम जानिनु अरुआ खाइले मो पेट खराब हुए बोली बो को कहते अरुआ कर जा मना कर दे उषुना करी जा बुढ़ी लोकटा से केते श्रद्धा तुम पे रांधी तुम माने गोटाई दिन खाइ देले होनी श्रद्धा सी श्रद्धा कले मोर सार्ध पड़ी गई थबो आयो रे मां कदे तू उषुना कर जा ये तो करि परिबो तू कर दे जा हां मते तो तुम गोटे पाइछ आ तुम घरे खटी करी मरबी एठी खटी करी मरबी को जाय मरबी आई किनिया तू कोदन मा हाथ होणा खाइबू बड़ बड़ तो बोपा घर ही जाऊ माले तंती पर ठीक आई जाई माइकिनिया कौन माछ तोण खाइबू मुझे खाइ दियो हे बापा बुकु कहलु सेपड़ घर शुइथंते इठी कोन शुइछ देखलो सेपट घरे कोठी सोइबे गोटाई तो फैन सेपट घरे गरम रे मरिबे ना कोन नाही मते खाली मारिबू मते आयो रे मां भूल कर ये पेटटा गुड़ गुड़ हेलाई अरे पाई धइला ना को ए भगवान सुना एई रीति पाड़ी देबी सुना इज्जत पड़े कबे जुआई पो प्रथम थर आइछि पाड़ी दे सच बाहर ओह शिट आयो रे मां वो कौन करूथिलो ये फंस गया ये पवन क्या गस्तली खाउथिलो ना छाड़ुथिलो आयो रे मां नहीं खाउथली टिके कौन कौन तते मना करछ अरुआ भात देना बोली तेलु पेट गुड़ पुड़ हेलाई एइटा हकी देबी छाड़ा दिबा एटा अति कदर्य लोकटा आ ओ जाई परबी नीचे जाओ मोका तो का जाननी कुछ तो हाल आए वो छनियो होनी बापा कौन बा टिके गल ता गोटे झाड़ा जबर लागिलानी भगवान इनो सारा काम करी करी चलो बापा चलो बापा टिके रो रो ए पोस्टा टे भूलियोनी मानी के आसे गावलर पळेली सोला बुढ़ा मत मारियो तू सिना ट्रच भूली गलु ये कोन बाट भूलुची एइटी बहिछि भगवान एइटी धोगी दिबी ए धोगी दिबी ए गंची खसुनी आगे दे भगवान गोली जा रे अरे ये भी कौन चक्कर फाड़ी दी ना मो इतर राति किए आसो ये जो परिस्थिति ना ये बनू यदि साप बाहरला ना से सापर विष ठार मो सापर बेसी विष पाखे कोड मते यात्रा पड़ी बढ़िया रोमांटिक डायलॉग
ବୋଉ ଆସିଲାଣି ବୋଧେ। ଏତେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସିନ୍ ଭିତରେ ଡିରେକ୍ଟର ବୋଉ କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଲା। ଡିରେକ୍ଟର ଭଲ ଲେଖିଛି ନା। ବାପା ତମେ କୁଆଡେ ଗଲ? ବାପା ଆସିଲାଣି ନା କଣ? ବାପା ଇଲୋ ଶାନ୍ତି ଝୁଅ, ତୁ ଏତେ ରାତିରେ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? ନାଇଁ ସେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଥିଲେ ଗାଁକୁ ତ ମତେ ଏଇଠି ଦେଖା କରିବାକୁ ଡାକିଥିଲେ। ବାପା ଆସିଗଲ କି? ଇଏ କି? ଆରେ ଇଏ କଣ ଝାଡା ହେଇଥିଲା ନା କଣ? ଆଉ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବନି କେମିତି? ସବୁ ତ ବାହାର କରି ସାରିଲେଇ ନୁହଁ? ତମକୁ ଭରସା କରି ମୋ ଝୁଅର ହାତ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଦେଲି, ହେଲେ ତମେ କଣ କଲ? ମୋ ମୁହଁରେ ଚରଚର କିରି ମୁତି ଦେଲ। ବାପା ମୁଁ କାହିଁ ତମ ମୁହଁରେ ମୁତିବି? ହଁ ଏଠି ମୁତିଛି। ସେ ଛିଟାଟା ମୋ ମୁହଁରେ ପଇଲା। କାଲି ସକାଳେ ଗାଁ ବାଲା ମତେ କଣ କହିବେ? କହିବେ ସେ ରାମ ସାହୁର ଜୁଆଇଁ ଶାନ୍ତି ଝୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଲଟର ପଟର ହଉଛି। ମୁଁ ଆଉ ବାଟରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାଲି ପାରିବି ତ? ଆରେ ବାପା ମୁଁ ଆକୁ ଚିହ୍ନିନି କି ଜାଣିନି ବା। କିଏ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି। ହଁ ଏଇ ମତେ ଡାକିଥିଲେ। ଆଉ ଚିହ୍ନିବ କେମିତି? କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ଚିହ୍ନି କଣ ପାରନ୍ତ? ଫସେଇଲୁ ତୁ କବା ସତ କଥା। ତାପରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ ଦେଖା ବାପା। ଯୋଗଣିଖିଆ ସେଇଠି ମୋର ଯାଉଛି। କଣ କଲ? କଣ କଲ ମୋ ସହିତ? ମୁଁ ତମକୁ ମୋ ଇହ କାଳ ଦେବତା ମାନିଥିଲି। ତମେ କଣ କଲ? ହଗିଦେଲି। ମୋ ଭଲ ପାଇବାରେ ହଗିଦେଲ। ଯାହା ହେଲା ହେଲା ପାଣି ଟିକେ ଆଣି ଗାଣ୍ଡି ଧୋଇବି। କି କାଠ ଗିଲାଇ ସେ ପାଣି ମାଇକିନା ଯାତ୍ରା ଏଠି କଲାଣି। ତମର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଏ ଘର ପାଣି ଛୁଇଁବାର। ଆଜିଠୁ ତମ ରାସ୍ତା ଅଲଗା ଆଉ ମୋ ରାସ୍ତା ଅଲଗା। ଚାଲିଯାଅ। ଶୁଣୁ ବାଟ ଅଲଗା ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ବାଟ ଘାଟରେ ପାଣି ମିଳିବନି। ଖରା ଦିନ ବା ଗାଣ୍ଡି କେମିତି ଧୋଇବି? ମୁଁ ବାଟ ପଳେଇବି। ଆଣ୍ଟି ପାଣି ପୁଣି ପାଣି ପୁଣି ଥରେ ପାଣି। ତମେ ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ। संपर्कर मझी घरे उठिल पचरी ଶୁଣ ମାଇକିନା ସକାଶେ ଫସିଲା ମଣିଷ।